عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وشفيع ذنوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. در ادامه بحث‌های گذشته که بحث امامت بود، سوال این است که فلسفه وجود امام چیست و چرا ما نیاز داریم که بعد از پیامبر اسلام امامی از جانب خداوند تبارک و تعالی بوده باشد. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyampaikan basmalah, hamdalah dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dan beserta sahabatnya yang terpilih, beliau mengingatkan kembali untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Sebagai kelanjutan dari khutbah pada Jumat sebelumnya, yaitu pembahasan imamah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang falsafah kehadiran dan wujud seorang imam. Kenapa pasca wafatnya Nabi kita membutuhkan seorang imam, dan seorang imam itu harus mendapatkan ke SK dan rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. همون دلایلی را که برای ضرورت وجود ارسال انبیا و نبوت بیان داشتیم، همون دلایل هم برای ضرورت وجود امام علیه السلام وجود دارد. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada beberapa kesempatan silam tentang keharusan adanya Nabi, dalil-dalil keharusan adanya Nabi telah disampaikan. Demikian juga untuk menetapkan dan menyampaikan falsafah keberadaan seorang imam, kemestian keberadaan seorang imam, itu sama dengan dalil-dalil yang diajukan pada kemestian kehadiran para rasul dan nabi. دلیل‌های متعددی برای فلسفه وجود امام بیان شده که ما در اینجا تنها به 5 دلیل اکتفا می‌کنیم. Terdapat banyak dalil dan argumen yang menyebutkan tentang dalil-dalil keharusan adanya imam, dan pada kesempatan Jumat yang penuh keberkahan ini akan disampaikan 5 poin saja. اولین دلیل این است که هدف از آفرینش انسان و خلقت بشر این است که انسان به کمال برسد. برای اینکه انسان بتواند به کمال برسد، راه طولانی و پرفراز و نشیب و سختی را در پیش روی دارد و انسان به تنهایی نمیتواند این راه را طی کند. برای رسیدن به اون کمال واقعی انسانی، انسان نیاز به یک رهبر و مقتدا و امامی دارد که اون شخص یا پیامبر است یا امامی که از جانب خداوند تبارک و تعالی باشد که انسان رو برای رسیدن به هدف اعلی و تکامل واقعی هدایت و راهبری بکند. Yang pertama, bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah supaya sampai kepada tingkat kesempurnaan yang puncak, yang pamungkas. Dan tanpa adanya seorang nabi yang membimbing, mengantarkan dia untuk sampai kepada puncak kesempurnaan itu, dengan sendirinya manusia tidak akan dapat mampu. Makanya dia memerlukan seorang pemimpin, seorang imam, seorang rahbar yang mengambil tangannya untuk dapat sampai kepada kesempurnaan. Dan
sosok itu adalah imam, sebagaimana Nabi yang diangkat dan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam juga demikian memiliki fungsi yang sama, yaitu mengantarkan manusia untuk dapat sampai kepada puncak kesempurnaan. دومین دلیل برای ضرورت وجود امام علیه السلام عبارت است از پاسداری و صیانت از دین مبین اسلام. ما می‌دانیم وقتی که دین اسلام بر وجود مقدس پیامبر اسلام نازل شد، وحی شد، دین بسیار پاک و زلالی بود، اما در طول زمان به دست بدخواهانی افتاد که این دین را آلوده کردند با خرافات و با کج اندیشی ها و بدفهمی ها. لذا این دین برای اینکه به سلامت خودش باقی باشد و از خرافات زدوده شود نیاز دارد به یک انسانی الهی و یک امامی که بتواند جلوی انحرافات و کج اندیشی ها و بدفهمی های دین را بگیرد. Dan yang kedua adalah bahwa syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perlu pengawalan, perlu penjagaan yang menjaga dan yang mengawal agama ini dari berbagai penyimpangan dan kesesatan. Dan sepanjang sejarah kita lihat bahwa umat yang ditinggalkan nabinya, setelah nabinya pergi maka mereka mengalami penyimpangan, kesesatan, dan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, sebagaimana agama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga nabi yang diamanahkan untuk menjaga dan mengawal agama itu, maka pengganti dan penerus seorang nabi juga adalah berfungsi yang sama, menjaga dan mengawal agama itu dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, dan berbagai macam penyelewengan. سومین فلسفه وجود امام علیه السلام عبارت است از رهبری سیاسی و اجتماعی امت. بدون شک هیچ گروه و جمعی بدون نظام اجتماعی که در رأس آنها و رهبر آنها یک رهبر توانا باشد نمیتواند به حیات اجتماعی خود ادامه دهد. به همین دلیل از قدیم الایام و از گذشته هرگاه گروهی و اجتماعی جایی جمع می شدند کسی را به عنوان رهبر خیش انتخاب می کردند. اگر این رهبر و رئیس یک انسان عادل توانمند بود کشور را به سوی ساحل امن و موفقیت و پیشرفت هدایت می کرد. اما اگر این رهبر یک انسان دیکتاتور و خودکامه بود کشور رو نابود میکرد. لذا امت اسلامی که یک امت الهی است نیاز دارد به یک رهبر الهی که بتواند این امت را راهنمایی کند و به ساحل امن برساند. Dan yang ketiga, falsafah dari adanya seorang imam yang menggantikan posisi nabi setelah wafatnya adalah kepemimpinan sosial dan politik. Bahwa kita yakin dan tanpa keraguan sedikit pun bahwa satu masyarakat tanpa adanya sistem sosial yang adil dan setara sesama penduduknya di dalamnya, itu tidak akan pernah dapat terwujud tanpa adanya seorang pemimpin yang capable, pemimpin yang adil, pemimpin yang memperhatikan segala kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat dan masyarakat mengandalkannya untuk memimpin mereka menuju kepada keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Dan pemimpin ini adalah pemimpin yang memiliki berbagai macam kemampuan di dalam memimpin masyarakat. Di suatu tempat ketika ada perkumpulan, ada perhelatan, ada sebuah komunitas, maka mereka akan memilih seorang pemimpin untuk memimpin mereka menuju cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Dia adalah memiliki kualifikasi seorang pemimpin yang capable dan pemimpin yang adil untuk menjamin rasa keadilan itu bagi seluruh masyarakatnya.
چهارمین دلیل بر ضرورت وجود امام علیه السلام عبارت است از تبیین احکام. ما می‌دانیم که برخی از احکام الهی به صورت کلی در قرآن کریم بیان شده. مثلا گفته شده نماز بخوانید، اما تعداد رکعات نماز و کیفیت نماز در قرآن بیان نشده. از سوی دیگر پیامبر اسلام این احکام رو بیان کردند، فرمودند چگونه نماز بخوانیم، ولی در عین حال طول 23 سال نبوت پیامبر که پیامبر مشغول جنگ ها و حل و فصل امور جامعه اسلامی بودند، اجازه نداد که همه مسائل بیان شود و همچنین مسائل جدیدی به وجود می آید که باید تبیین بشود که از اینها به عنوان مسائل مستحدثه نام برده می شود. لذا بعد از پیامبر باید کسی باشد که بتواند احکام الهی را تبیین و بیان کند و اون شخص کسی غیر از امامی که علم الهی داشته باشد نمیتواند باشد. Dan yang keempat dari falsafah kehadiran dan keberadaan seorang imam adalah penjelasan hukum-hukum syariat. Ada eksplanasi dan penyampaian yang jelas, tegas dan lugas dari seorang imam yang menggantikan posisi seorang nabi. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran banyak disebutkan hukum-hukum agama. Namun hukum-hukum agama itu berlaku disebutkan secara global dan universal. Dan posisi nabilah yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum agama tersebut. Umpamanya ada perintah sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan perintah sholat, tapi tidak disebutkan jumlah rakaat sholat, berapa rakaat yang harus kita kerjakan. Oleh karena itu, kehadiran seorang nabi dalam menjelaskan bahwa jumlah rakaat sholat itu seperti ini, seperti itu, dan seterusnya. Dan selama kehadiran Nabi SAW, selama kurang lebih 23 tahun, Nabi SAW sibuk berperang, sibuk mengurusi masalah-masalah yang mengemuka pada masa itu, sehingga seluruh hukum-hukum agama tidak tersampaikan secara semestinya. Oleh karena itu, diperlukan seorang imam yang memberikan jawaban atas persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Terlebih lagi persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat hari ini, itu harus kita dapatkan jawabannya dari seorang imam dan tidak dapat ditemukan jawabannya dari selain imam yang diangkat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, seorang imam yang adil, seorang imam yang memenuhi segala kriterianya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. به نکته‌ای باید توجه کرد. قرآن کریم و همچنین پیامبر اسلام کلیات مسائل رو تا روز قیامت بیان کردند، اما به دست آوردن جزئیات مسائل از این کلیات نیاز به یک علم و دانش خدایی دارد که اون در اختیار امام است و اون امام معصوم است که میتواند این مسائل رو از پیامبر درک کند و بیان کند. Harap diperhatikan di sini bahwa di dalam Al-Quran disebutkan hukum-hukum secara universal sampai hari kiamat. Tapi hal-hal yang sifatnya partikuler, yang sifatnya sangat teknis, itu dijelaskan oleh pelanjut dan penerus imam yang memiliki ilmu yang diwariskan oleh Allah atau yang diberikan oleh Allah secara langsung kepadanya. Dia memiliki pengetahuan ilahi untuk memberikan jawaban terhadap hal-hal yang sifatnya partikuler tersebut. پنجمین دلیل بر ضرورت امام علیه السلام این است که امام واسطه بزرگ فیض الهی است. بسیاری از دانشمندان به پیروی از احادیث اسلامی وجود پیامبر و امام را در جامعه انسانی تشبیه به قلب در بدن انسان کردند. همان گونه که حیات انسان و جریان خون در بدن انسان به واسطه قلب انجام می شود،
حیات جامعه بشری و وجود عالم به واسطه و از طریق امام پیامبر و امام انجام می شود. فیض الهی از طریق امام و حجت خدا به مخلوقین و به عالم وجود جاری و ساری می شود. البته هر کسی به اندازه ظرفیت خودش از این فیض بهره می برد و استفاده می کند. Dan yang kelima dari falsafah kehadiran seorang imam pasca Nabi Muhammad SAW itu adalah imam ini adalah media emanasi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluknya. Dan ini diumpamakan oleh para cendekia, cerdik cendekia dan ulama bahwa dalam hadis bahwa kehadiran Nabi dan para imam itu dalam sebuah komunitas masyarakat manusia itu laksana satu badan yang memerlukan jantung yang memompa darah dan mengalirkan darah itu ke seluruh anggota badan. Maka kalaulah seorang imam berfungsi sebagaimana jantung yang mengalirkan dan memompa seluruh darah, jaringan darah, aliran darah dalam diri manusia, maka kehadiran imam juga demikian bagi umat manusia. Dia yang memimpin, dia yang menjadi media emanasi tersalurkannya darah-darah itu kepada seluruh anggota tubuh manusia. Dan media emanasi ini sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh makhluk termasuk manusia, itu adalah berkat kehadiran seorang nabi dan seorang imam. Dan setiap kita, setiap manusia berdasarkan potensi, kapasitas dan kapabilitas yang dia milikinya, dia dapat menikmati emanasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما ابن عمه وكاشف سره ومبلغ رسالاته علي أمير المؤمنين وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوی الله. 3 مسئله هست که در خطبه دوم باید اونها رو یادآوری کنم. اولین مسئله عبارت است از اینکه ماه مبارک رجب دارد به پایان میرسد و فیوزات و برکاتی که این ماه برای انسانها داشت کم کم جمع می شود. در این چند روز باقی مانده از ماه رجب سعی کنیم استفاده کنیم و کسانی که موفق نشدند در این ماه مبارک رمضان
لااقل یک روز روزه بگیرند، ماه رجب یک روز روزه بگیرند، حتما یک روز از این ماه مبارک رجب رو روزه بگیرند. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para imam maksum, beliau kembali mengingatkan untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan pada khutbah kedua ini ada 3 masalah yang beliau ingin sampaikan. Dan yang pertama adalah bahwa kita berada di penghujung bulan Rajab dan berapa hari lagi tersisa bulan Rajab akan segera berakhir. Keberkahan, keagungan dan emanasi ilahi yang diturunkan di bulan suci Rajab ini akan segera berakhir. Sedapat mungkin kita harus berusaha, kalaulah kita tidak diberikan taufik untuk dapat berpuasa 1 hari di bulan yang Rajab beberapa waktu yang lalu, maka usahakan dari hari-hari yang tersisa di bulan Rajab ini kita berpuasa, menjalankan puasa, ibadah puasa di bulan suci Rajab untuk mendapatkan keberkahan dan keagungan di dalamnya. دومین مسئله عبارت است از اینکه امشب مصادف است با شب مبعث و فردا روز مبعث است، روزی است که خداوند تبارک و تعالی پیامبر را به نبوت برگزید. شب بسیار با عظمت و شب بسیار مهمی هست. اعمالی هم برای امشب بیان شده در کتاب مفاتیح الجنان که انشاءالله مطالعه بکنید و اگر موفق شدید بتوانید اون اعمال رو انجام بدهید. Dan yang kedua adalah pada malam hari ini, pada malam nanti kita akan memasuki satu momen yang sangat penting, yaitu momen malam Mab'ats, dan besok itu adalah hari Mab'ats, hari pengutusan secara resmi Nabi Muhammad SAW dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang sangat penting, yaitu hari ketika Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi, mendapatkan mandat kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang sangat penting, malam yang sangat penting. Ada amalan-amalan yang disebutkan di dalam kitab-kitab doa sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Mafatihul Jinan. Silahkan Anda hadirin dan hadirat sidang khutbah Jumat untuk menelaahnya dan mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semua untuk menjalankan amalan-amalan yang disebutkan dalam kitab doa itu di malam Mab'ats dan di hari Mab'ats. اما سومین مسئله این است که سازمان ملل با توجه به مسائل اجتماعی بعضی از روزها را اختصاص به یک موضوع خاصی و عنوان خاصی داده است. روز 20 فوریه را اختصاص داده است به روز عدالت اجتماعی. ببینیم هدف از اختصاص 20 فوریه به عدالت اجتماعی چیست؟ Yang ketiga adalah bahwa PBB dengan memperhatikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di dunia, baik secara sosial, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, dan kemanusiaan, mereka dalam PBB ini, dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu pada momen-momen tertentu memilih satu hari yang sesuai dengan hari-hari sosial dan hari-hari kemanusiaan tersebut. Dan tanggal 20 Februari PBB itu menyebut hari itu sebagai Hari Keadilan Sosial Sedunia. Dan tujuan PBB menyebut hari ini dan menamai hari ini sebagai Hari Keadilan Sosial seluruh dunia ini untuk apa? سازمان ملل 20 فوریه را به عنوان روز عدالت اجتماعی انتخاب کرده در جهت ریشه‌کنی فقر، اشتغال همه افراد، کار شایسته برای همه، تساوی زن و مرد
و دسترسی به رفاه اجتماعی و عدالت برای همگان. 20 Februari yang dinamai oleh PBB sebagai Hari Keadilan Sosial itu tujuannya adalah untuk membantu negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, setiap orang mendapatkan pekerjaan yang layak, kesetaraan gender antara pria dan wanita, kesejahteraan sosial dan keadilan bagi seluruh warga sedunia. یکی از مسائلی که سبب شد سازمان ملل این روز رو به نام عدالت اجتماعی قرار بدهد تعداد مهاجرین و پناهندگان است. بیش از 200 میلیون پناهنده و مهاجر در سراسر دنیا زندگی می کنند که متاسفانه از حقوق مساوی و برابر برخوردار نیستند. Dan salah satu alasan yang lain PBB menamai 20 Februari itu sebagai Hari Keadilan Sosial itu karena adanya orang-orang yang meninggalkan kampung halamannya yang disebut sebagai imigran atau muhajirin. Ada kurang lebih 200 juta imigran yang ada di seluruh dunia dan mereka hidup di berbagai tempat di dunia ini tanpa mendapatkan hak-hak yang sama dengan warga lainnya di dunia ini. Maka dari itu untuk terciptanya kesetaraan antara kaum imigran dan kaum pendatang dan kaum yang didatangi itu, maka PBB menyebut hari 20 Februari itu sebagai Hari Keadilan Sosial. پایان دادن به فقر، پایان دادن به تبعیض نژادی، پایان دادن به محرومیت و بیکاری از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان ملل بوده و از جامعه جهانی و کشورها خواسته که در این زمینه تلاش گسترده‌ای داشته باشند. Mengentaskan kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, kesetaraan antara gender, antara pria dan wanita, dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, ini merupakan alasan utama PBB menyebut hari ini tanggal 20 Februari itu sebagai Hari Keadilan Sosial sedunia. اما سوال این است که آیا وضع مردم در زمینه بیکاری، عدالت اجتماعی، برخورداری از حقوق مساوی بهتر شده یا بدتر شده؟ باید اعتراف کنیم که واقعیت ها نشان می‌دهد که شعار سازمان ملل تنها در حد یک شعار و روی صفحه کاغذ است، اما واقعیت چیز دیگری است. هر روز فاصله بین فقیر و ثروتمند بیشتر می شود، تعداد مهاجرین بیشتر می شود و کشورهای بیشتری تحت ظلم تحریم‌های اقتصادی قرار می گیرند. Namun pertanyaannya di sini, apakah benar-benar PBB merealisasikan penamaan itu pada tanggal 20 Februari itu betul-betul tercipta keadilan sosial bagi seluruh warga dunia? Apakah betul-betul tercipta adanya keadilan, hilangnya diskriminasi, adanya kesetaraan gender, terciptanya lapangan kerja bagi semua secara merata? Apakah itu betul-betul tercipta dan terlaksana oleh PBB? Tidak demikian. Kenyataannya menyatakan sebaliknya. Dan Hari Keadilan Sosial sedunia yang dicanangkan oleh PBB itu hanya slogan semata, lipstick, dan hanya menghiasi lembaran-lembaran kertas semata. Tiap hari kita melihat adanya kezaliman, tiap hari kita melihat adanya diskriminasi, tiap hari kita melihat sempitnya lapangan kerja bagi mereka yang mencari pekerjaan, dan PBB tidak mengupayakannya dalam dunia nyata. Hari Keadilan Sosial itu hanya sekedar slogan semata. به امید روزی که همه محرومین جهان بتوانند لااقل آب سالم برای نوشیدن داشته باشند، بتوانند درآمد کافی برای زندگی کردن عزتمندانه و شرافتمندانه داشته باشند.
و این شعارهایی که فقط در حد شعار و منافع کشورهای بزرگ و استعمارگر است بتواند به واقعیت تبدیل شود و مردم از رفاه و آسایش و امنیت برخوردار باشند. Kita berharap suatu hari nanti tidak terlalu lama kita bisa melihat adanya keadilan sosial, hilangnya diskriminasi, terciptanya lapangan kerja yang cukup bagi semua orang. Mereka dapat melakukan ataupun menunaikan pekerjaannya dengan penuh kemuliaan, dengan penuh penghormatan dimanapun mereka bekerja. Kita berharap ini tidak hanya sekedar slogan dan lipstik semata yang digunakan oleh kaum penjajah untuk menindas dan melebarkan sayap penindasannya dan penjajahannya. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك على كل شيء قدير. اللهم أنزل علينا بركاتك من السماء وأخرج لنا ثمارك من الأرض. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد وأحينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم ادفع عنا البلاء والآفات والوباء بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.